guys, nah aku baru aja selesai siaran. And if you're wondering kenapa pakai baju batik, well karena aku lagi di jalan ke Dutch Embassy. It's going to be a special day karena hari ini Indonesia kedatangan tamu penting dari Belanda, yaitu Raja dan Ratu Belanda, dimana aku mendapatkan kesempatan buat take part of this special occasion. Aku mendapatkan kesempatan yang luar biasa membacakan salah satu puisi karya orang Belanda di Menteng Pulo, dan Menteng Pulo ini memang adalah makam pahlawan Belanda, dan I'm going to meet the Koning and Koningin, or alias Raja dan Ratunya. Tapi sekarang kita mau heading to the Dutch Embassy first karena kita akan ngumpul di situ dan bareng-bareng sama orang kedutaan ke sana. Nah, seperti apa keseruan hari ini? Aku akan bawa kalian with me. Nah, sekarang aku udah sampai di Menteng Pulo Aeroveld, lagi prepare untuk menyambut kedatangan Koning and the Koningin atau Ratu dan Rajanya. Dan nah, ini partner aku baca puisinya. This is Simon dari Belanda. Dia dari Eindhoven. Dia lagi kuliah beasiswa di UI. Di UI. Keren banget bahasa Indonesianya. Bisa. So both of us are going to read a poem. Simon in Dutch and me in Indonesian. Terus di sini ketat banget penjagaannya, ada pas pampres, ada banyak penjagaannya, cuman ya agak sedikit limited buat mengabadikan momen di sini, but I will do my best otherwise. Pokoknya lihat aja terus. De echo. Het klinkt door in de strengheid van de moeder, die geleerd heeft hoe honger smaakt. Door in de dromen van de vader, die nog steeds onrustig slaapt. Gema, terngiang melalui ketegasan sang ibu yang pernah mencicipi rasa lapar. Melalui mimpi sang ayah yang sampai sekarang tak bisa tidur tenang. Door in de buikpijn van de dochter, die daarvan de reden niet weet. In de te harde lach van de zoon, die daar thuis geen ruimte voor kreeg. Melalui sakit perut sang anak perempuan yang tidak mengerti apa penyebabnya. Dalam gelak tawa keras sang anak laki-laki yang di rumah terpaksa diam. Hoeveel generaties klinkt het door? Hoeveel generaties duurt een oorlog voort? Nog zoveel levens, zoveel tijd, voordat de echo van het laatste schot verdwijnt. Sampai berapa generasi akan terngiang terus? Sampai berapa generasi perang terus berlangsung? Begitu banyak kehidupan, begitu banyak waktu, sebelum gema tembakan terakhir berhenti mendengung. Het klinkt door in het verhaal van een opa, vol trots en heldendaad. Door in het zwijgen van een oma, omdat zij heeft gedanst met het kwaad. Terngiang melalui cerita seorang kakek, penuh kebanggaan dan kepahlawanan. Melalui kesunyian seorang nenek, karena dia pernah berdansa dengan kekejian. In de harde grap van de jongen, die niet weet waar het over gaat. Door in de gedachten van de jonge vrouw, die zich voor haar land schaamt. Dalam lelucon kasar sang pemuda yang tak mengerti apa arti sebenarnya. Melalui pemikiran sang gadis yang malu kepada tanah airnya. Hoeveel generaties klinkt het door? Hoeveel generaties duurt een oorlog voort? Nog zoveel levens, zoveel tijd, voordat de echo van het laatste schot verdwijnt. Sampai berapa generasi akan terngiang terus? Sampai berapa generasi perang terus berlangsung? Begitu banyak kehidupan, begitu banyak waktu, sebelum gema tembakan terakhir berhenti mendengung. En toch, en nog, is er ergens nu een kind, waarbij het weer opnieuw begint. Namun begitu, masih juga, untuk seorang anak di luar sana, semua akan terulang kembali. We're back at the Dutch Embassy. Kita baru aja pulang dari Menteng Pulo Aeroveld. Sayangnya selama di sana kita nggak terlalu bisa mengabadikan momen yang ada di sana karena emang dijaga ketat sama pas pampres. So it was very hard for us to take our phones and to take videos of pictures. But we will try our best to put some materials on this vlog. But untuk sekarang mungkin pengen cerita tadi kita gimana ketemu Raja sama Ratu Belanda, Koning Willem-Alexander dan Koningin Maxima. Dan tadi juga nggak sendiri, ada Simon. Mungkin ada yang belum tahu Simon ini siapa? Oh iya,
Jadi nama saya Simon, saya berasal dari Belanda, Belanda Selatan, Eindhoven. Eindhoven. Kalau yang tahu bola, klub bolanya? PSV PSV itu. PSV Eindhoven ya. Ini pemain bola loh. Iya, terkenal di Belanda, serius. Nah, jadi ibu saya dari Bangka Belitung. Wow. Dan sekarang saya belajar bahasa Indonesia di UI selama 1 tahun. Nah gitu. Wow, keren loh bahasa Indonesianya, keren. Masih kaku, jadi masih belajar, maaf ya. Udah keren banget, udah bagus banget. Doang, jadi bagus banget. Ya, jadi kita udah sampai di Dutch Embassy kembali. To be honest, it was very nerve-wracking for us because it's not a thing that you will do every day. I mean, meeting the King and the Queen of the Netherlands, I mean, you won't meet them every day. No, definitely not. This was the first time for us, and yeah, how did you experience? My experience, first of all, I'm not the type that's very nervous for things like this, but 2 hours before, I was just chilled, relaxed. But like 20 minutes before the real event, I started to have like sweaty hands and I don't know, I need to go to the toilet. Thank God, because of the coronavirus issue, we weren't allowed to shake hands. No. Thank God, because our hands were sweating. It was just What's this? Sawadee Cup. Yeah, it was a pretty amazing experience. The poem was about the title was The Echo, or in Indonesian Gema. Jadi ini memang puisi untuk meremind bahwa ternyata perang itu masih ada di mana-mana. So yeah, actually war is happening everywhere. Exactly. It's still going on, and sometimes we just don't realize it. In our daily lives, we're just doing our thing, but sometimes we're not grateful enough if you compare with the situations what's going on in the world right now. So the poem was like a kind of reminder of it. I also, like the first time when I read the poem, I didn't really feel it, but like after 2-3 times when I read it, I felt it, like, you know, about like the echo, like you there's still war, you know, you feel it. So in the end, when we actually read the poem for the King and Queen, you started to realize what it was I realized about. I felt it, you know, there was emotion in my reading. Also for you, right? Yeah, it was a deep poem. Jadi saya membacakan puisi tersebut dalam bahasa Indonesia dan Simon dalam bahasa Belanda. Tapi it was the exact same version, but it was only translated. And when we read the poem, therefore the King and the Queen, they had like a ceremony where they put some flowers on the cemetery, and it started to rain. At that moment, we were like standing there with a paper, and like, oh, please don't let it be, you know. It just didn't stop, and then Pas Pampres running with the umbrella. For the King and Queen, not for you, like. But not for us, of course. But thank God the rain stopped, just at the perfect moment when we were about to read our poem, so it stopped, and we read the poem. And after that, the King and the Queen approached us, and they thanked us, and we thought that it was only like that. Tapi ternyata mereka cukup ramah, and they really took the time to talk with us. Definitely. Yeah, even the King knew that my great grandfather was burned there. So rajanya benar-benar bersyukur ya. Ya, mereka benar-benar personal banget dengan kita, bicara dengan kita, ratunya juga. Ya, ada kali ya 2 menit kita ngobrol ya? Iya, 2 menit. Ya. Kira-kira nyaman. Ya. So, ini adalah pengalaman seru, pengalaman yang pasti kita nggak akan lupakan. Kita berterima kasih banget kepada Ines, Indonesian Nelayan Youth Society, udah mengajukan kita. Juga terima kasih kepada Dutch Embassy dan juga Kerajaan Belanda udah pilih kita. It was such an honor, right? Yeah, it was free. It was not just Ya, siapa tahu kalau ada next event lagi kita siap dipanggil. Okay, and it was also great to have a partner like Simon. Good job.